Na jugu Evrope u Sredozemnom moru leži jedna mala ostrvska zemlja po imenu Malta. Smatra se da je nastanjena pre 8000 godina, a njena prošlost bila je okupana talasima Feničana, Rimljana, Grka, Arapa i drugih. Svi su želeli da vladaju ovim sićušnim ostrvima. Naizgled deluje kao jedna obična ratnička priča, ali da li su osvajači bili željni samo nove zemlje ili su tražili nešto više, shvatit ćemo na kraju ove čudesne priče. Početkom 20. veka, sasvim slučajno, radnici koji su pripremali kanale za uvođenje neophodnih dobara za naselja probušili su rupu sasvim slučajno i shvatili da su otkrili nešto zapanjujuće. Nešto se jako zanimljivo nalazilo dole. Serija tunela i tragova praistorijske ljudske civilizacije. Radnici su nekim čudom pokušavali da sakriju pronalazak tunela, ali ubrzo nakon toga već godinu dana kasnije započinje otkopavanja pronalazaka. Zapitao sam se na trenutak zašto bi radnici poželeli da prikriju tragove podzemlja. Da li je ono što su videli bilo prilično uznemirujuće? Pa verovatno da je tako. Ne vidim razlog zašto bi se odrasli ljudi uplašili praznih tunela. Međutim, nije mi trebalo dugo da shvatim da njihov strah nije besmislen. Čim se otkrilo o čemu se radi, na scenu stupa glavni i odgovorni arheolog toga vremena, Manuel Magri, nisam ni sumnjao da je u pitanju istaknuti jezuita. Jezuiti su inače tvorevina rimokatoličke crkve. Poznati su po crnim mantijama i crnom papi i po tome što se bave sakupljanjem znanja za katoličku crkvu. U ovom mom videu sam detaljno opisao jezuite, pa obavezno pogledajte. Wikipedija za divno čudo i ne krije i kaže, citiraću, za vreme iskopavanja 1903. godine veliki deo dragocenih predmeta i ljudskih ostataka, upamtite ovo, odneti su bez prijave o pronalasku i naravno završili u skladištima Vatikana. Lokalci su prenosili priču o ogromnoj količini gabaritnih skeleta koje su jezuiti pronalazili gde su stigli u podzemnim tunelima i odnosili bez prijave. Da stvar bude još čudnija, Magri umire posle samo par godina u Tunisu. Dakle, radnike su uplašili skeleti, a vidjet ćete kasnije da Maltežani prenose mitove o divovima. Pronalazište je sve do danas otvarano pa zatvarano, a misterije okolo njega se samo nižu. Jedna od najvećih misterija koja se ustalila kod Maltežana je vezana za nestanak dece. Deca kao deca, željna istraživanja, pogotovo tunela, verovatno su ulazila unutra i istraživala te serije tunela. Lavirintnog tipa, na kraju gubila orijentaciju i nestajala. Ovo je naravno standardno objašnjenje nestajanja dece, zvanično da tako nazovemo. Međutim, vidjet ćete kasnije da sve to izaziva sumnju kada budete čuli jedan sledeći događaj. Postoji legenda koja kaže da su nečesto ljudi čuli krike dece u blizini tunela. Ma koliko ovo bila nedokumentovana legenda, tuneli zaista imaju sa namerom izgrađenu akustiku, ali o tome malo kasnije. Najzanimljiviji slučaj istraživanja tunela u davno vreme bila je Engleskinja po imenu Jessup, koja je čula priču o nestanku dece i sama poželjela da se uveri u sve to. Ja sam naravno tragao za bilo kakvim komentarom nekoga sa Malte, jer ko bi o tome bolje znao nego oni, i srećom naišao sam na jedan koji kaže ovako. Bio sam na mestu gdje su pronašli ogromne skelete i zaista deluje neverovatno. Taj deo gdje su ulazila deca i gospođa Jessup je zabranjen za javnost i ne može mu se prići. On čak navodi da postoji saznanje da se tuneli protežu sve do Rima, preko Evrope do Severne Afrike. U komentaru navodi da tuneli spadaju u najstarije građevine verovatno iz vremena Gobekli Tepe i da na Malti postoji ostrvo po imenu Gozo, koje oni nazivaju Gigantija, koje u bukvalnom prevodu znači hram divova, naravno zbog veličine kamenja. Iznutar, pak, nalaze se grobnice smeštene u ćoškovima, a kruži priča među lokalcima da je jedna od njih prolaz za još skrivenije tunele. Novine navode zapanjujuću činjenicu, a ona je da je pronađeno preko 30.000 ljudskih skeleta koji su žrtvovani podzemnim bogovima, dok je rituale izvodila neka nepoznata neolitska rasa. Gospođa Jessup je objavila zvanični artikal o ovom istraživanju tunela, gde kaže da je nekako uspela da ubedi vodiča, da je odvede do poslednje komore na 3. nivou gde se nalazi grobnica, gde je i navodni zvanični kraj tunela za javnost.
Kaže da je po licu vodiča vidjela da nešto krije i tražila je dozvolu za dalje, naravno na svoju odgovornost. Sa svećom u ruci vezana kanapom spustila se i provukla kroz uzak prolaz i na kraju došla do velike kaverne na kojoj se nalazila ivica bunara koji je delovao mračno i beskrajno. I ovdje sledi deo koji ledi krv u žilama. Jedni u to veruju, drugi ne. A gospođa Jessop se kune u svoje reči. I sve ovo navodi komentator iz Malte, citirajući malteške novine iz 2004. godine. Zapravo u trenutku kada je sa druge strane mračne rupe ugledala drugi prolaz, pojavila su se i ogromna bića prekrivena kosom, koji su podigli ruke i maltene izazvali vetar. Kaže da je osjetila neki hladan i vlažan dodir na koži. Uplašila se i molila je da je izvuku. Navodi da kada je vodič pogledao u oči, da je shvatila da i on zna o čemu se radi. U njenoj drugoj posjeti, pazite sada ovo, starog vodiča više nije bilo, a novi je odbijao da prizna da je isti ikada tu radio. Jessop je na kraju donela zaključak da su deca nestajala upravo tu gde je ona završila, jer je iz priče saznala da iako svi odbijaju da priznaju nestanak dece, kanap koji im je služio za povratak je pronađen i sečen. Zvanično sva svoja istraživanja objavila je u novinama koje vidite na slici u pozadini. Kad se bolje sagledaju slike koje se nalaze na internetu, ne možemo da ne primetimo veličinu prolaza, koje se u slučaju podzemnih tunela ne mogu opisati kao potrebe za svetlom sunca, jer ga unutra jednostavno nema. To stavlja na proveru i sve megalitne civilizacije, na primjer poput Petre, sa ogromnim vratima i prozorima za koje se tvrdi da su te veličine samo zbog osvetljenosti, iako to i nema neke logike kada uporedite sa malteškim tunelima. Možemo slobodno postaviti pitanje zašto je malteški hipogenijum napravljen bez dotoka spoljašnje svetlosti. Zar ne bi bilo očekivano da su postojale rupe za dotok iste? Za koga su građeni? Možda priča gospođe Jessop o čudnim bićima podzemnog sveta, u koje se klela imaju karakteristiku divova, koji su pod najezdom naše rase tražili način da se sakriju. Pogotovo im je sumnjivo pojavljivanje baš jezuita, koji su bez prijave u Vatikan odneli ko zna kakve dokaze o kojima govore Maltežani. A pogotovo ovo što navodi dečak, a to je da se smatra da su tuneli protežu miljama i miljama daleko. Zvanično je pronađeno 11 lobanja koje su bile u kompletnom stanju. Temi Zamit, arheolog, tvrdio je da su lobanje izdužene i da ukazuju na primitivna bića, možda na neku drugu rasu. Ja sam o izduženim lobanjama pričao u ovom videu, pa koga više o tome interesuje neka pogleda. Ministarstvo kulture Malte, ako izuzmemo jezuitsku krađu o kojoj sam pričao po pronalasku ostataka, dodatno doliva ulje na vatru, tvrdeći da misterije nema, ali nekim čudom odlučuju da izdužene lobanje ne izlažu javno u muzeju. Zamislite. Njihov odgovor je da kada neko zatraži da ih vidi, prvo pošalju slike kostiju. Dakle, ne lobanje, nego kostiju, ne bili dokazali ljudima da pripadaju Homo sapiensu. Poslednje obaveštenje koje su izbacili je da se trenutno vrši istraživanje iznutar muzeja i da će rezultati biti objavljeni vezano za veličinu lobanje i samu teoriju o pripadanju grupi izduženih lobanja. Zanimljivo je da ne žele da izlože lobanje za koje smatraju da nisu ništa posebno. Šta reći na to? Međutim, najneverovatnija stvar oko ove priče je meni i najzanimljivija, a ona je akustika prostorije. Dobra akustika uvek asocira na veličinu i kompleksnost. Naime, u prostoriji iznutar tunela, koja se zove soba proroka, nalazi se niski kružni oltar, u čiji centar, ukoliko stanete, vaš glas normalne jačine može se čuti kroz čitavu mrežu tunela, ali to nije sve. Svaka prostorija ima svoju frekvenciju rezonance, to jest onu u kojoj se sabiraju talasne dužine zvuka i na taj način određeni pojačavaju. Utvrđeno je da soba proroka rezonuje na frekvenciji od 111 Hz, koja se smatra jednom od svetih frekvencija i podsticajno utiče na čoveka. Paul Devereaux, arheoakustičar sa Cambridgea, kroz dugogodišnje istraživanje otkrio je da na mnogim megalitima građevine osciluju na ovoj frekvenciji, što odbacuje puku slučajnost. Jedan primer toga je Sijevo uzvišenje u Škotskoj. Između ostalog, kroz razne stare zapise otkrio je da su ljudi pričali o posebnim zvučnim frekvencijama. Po Deveru i Pitagora je svoju muzičku skalu započinjao upravo sa notom A, koja je neverovatno osciluje baš na 111 Hz. Kasnijim istraživanjem od pronalaska magnetnog skenera utvrđeno je da mozak pri aktiviranju kreativnosti, intuicije, emocije osciluje, nećete verovati, baš na ovoj frekvenciji.
ako je neko možda promaklo, zanimljivo je da su ove osobine upravo specifične samo za čoveka. I to je ono što nas suštinski i izdvaja od ostalih životinja. Upravo te emocije. I baš one osciluju na toj frekvenciji. Jako zanimljivo. Priča se da osjećaji koji ljudi doživljavaju kada su podloženi ovakvim zvucima, ove frekvencije, se često opisuju kao prijanje i duboka meditacija. Otkud ovim ljudima u tako davnoj istoriji znanje o specifičnosti ove frekvencije, a pogotovo ovako precizno znanje iz akustike i sabirajućih zvučnih talasa, i to baš na frekvenciji osobine čoveka. Ovo je još jedan dokaz o uzvišenosti naših predaka, koji su savršeno razumeli prirodu. Kada sagledamo tu istorijsku težnju drevnih naroda za podzemnim komorama i savršenim akustikama, djeluje mi kao pokušaj da se izgradi mehanički prenosnik signala na daljinu, gde bi teoretski, ako čitavi gradovi imaju svoje akustički odrađene tunele, zapravo mogli da komuniciraju kroz odjeke. Možda i same piramide imaju svoju jasno određenu namenu drevne komunikacije. Ko zna? Ostaje nam samo da istražujemo dalje. Volim vas sve do sljedećeg videa. Pozdrav, dobri ljudi.